हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जाऊँ आज हमर बादाम लास्ट सर गाइस आज जीवा चलतु जीवार अच्छी आज सर अच्छी आज लास्ट तलवाड़ जितवाटा तो सरीगला बाकी तलवाड़ा बाकी अच्छी आम गैंग एम ढड़ा होती चल जीवा गाइस। এইটা আমার মন্দির 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 গ্লাস নিয়ে যাওয়ার আছে শ্রীকৃষ্ণ গাইস বর্তমান এইটু চালিকি যাবার আছে গোটে কম সে কম হলে भी গোটে हाफ किलोमीटर ऊपर हम गाड़ी जीव ना एपटे से जीवा आम मैंने धरिकी आसवा पड़े बाध्य होकर खरा को किसी ऑप्शन ना ना घर के रोना से दुईटा टिंगरी आस दुईटा टिंगरी टिंगरी अच्छा मामा का खाइबे आस ए डैडी कि भी काम कर गाइस मजा निया मिठा एडी कादो अच्छे देख गाइस बर्तमान टिंगरी को काखैली काखैकी जाऊँ पाखापाखि 1 किलोमीटर जीवार अच्छे गाइस चली 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 मामा हाय कर दे मामा मामा गले हाय कर दे जीवा जाइए आज तलवाटा आज सराइबार अच्छे जमती हेल्ले भी तापर गोटे 2 दिन सुखे देवार अच्छे पूरा सुखैकी माने देदेवा पड़ो। ए वर्षर बादाम बहुत लॉस है गाइस समान टाइम को वर्षा वर्षा हो गला तापरे माने पूरा टाणी नथिलु लेबर भी मिल नथिले पूरा माने पूरा गजा हो गला हला से ए वर्षर बादाम केते क्विंटल भारिबो देखिबा पड़ियो माने पूरा लॉस ते कष्ट करकिना बादाम लगैथिलु बादाम टा एक्चुअली बहुत कष्ट गाइस धान टा एक्चुअली सहज रोपा कि बुणा बुणी कर देगी आराम छाड़ देवा कथा किंतु बादाम को सब बेले ताको गाई जगीबार अच्छे बाउंड्री करिवार अच्छे कौन आला मामा कांच हाँ चल जीवा मजा खाइबो चलो सीटी गल खाइबो गिलास रे हाँ जाऊँ टिंगरी कांदुची टिंगरी टिंगरी कौन पे कांदुची एते आराम से बस कष्ट तो मत हो बाकी कांदुची से चल जीवा गाइस गाइस हमर बादाम बादाम टा ये गदा होकर अच्छे एटा पूरा सुखी गलानी गाइस ए बादाम टा पूरा सुखी गलानी एटा पूरा सुखी गलानी बादाम हला और एटा एक्चुअली कंचा अच्छी ए बादाम टा आज सुखी गला माने पूरा सुखी जीव आज हला पूरा सुखी जीव एटा पूरा एरिया लगाई थला गाइस पूरा एरिया पूरा लगाई थला आउ जाई थांदा लेबर मिलना बोली सरला ना निजे निजे कटाटा केते करियो गाइस बोले हला तापर समस्त सरला परे लेबर मिलले आसंती तोड़वा काली झिकेबाटा पर दिन झिकेबाटा सरला काली तोड़ले आज तोड़ले सरजियो चलो गाइस जितेंद्र माने पूरा बादाम तोड़छंती रे आउ केते तोड़लो तू टीवी लगाया मैं चाइल्ड सुनिंग ना को ए जी ओदा बस्ता एले पूरा एले आज केतरा बा तोड़ो को आज 5 डब्बा तोड़ो प्रेशर जितेंद्र आज 5 डब्बा तोड़ो
ଏଲ ସକାଳ କଣ ବାଦାମ କାମ କୁ ଆସିବ ବୋଲେ ଏମିତି କାମ କରବା ହଁ ସେଟା ତ କରବାର ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଏଲେ ବଉଲ ତୁ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ତଳବୁ ରେ 4 ବାহ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଉପରେ ମାନେ କହୁଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି 5 ଟଙ୍କା ତଳବି ଆହୁରି ବବୁଲୁ କହୁଛି 4 ଟଙ୍କା ତଳବ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜି ଆଜି ସରବ ତ ଆଜି କେତେଟା ଭିତରେ ସରବ କହ ଦୁଇଟା ସରିଯିବ ତ ମିଠା ଅଣା ହେଇଛି ହେଲା ରସଗୋଲା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ତାପରେ ମାଜା ଅଣା ହେଇଛି ମାଜା ପିଇବ ଅଧା ବସ୍ତା ତୁ ବି ତୋଳୁ କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି କଣ କରିବ ମାମା ତମେ କିଣିକିରି ଖାଇବ ଭାଇ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଡାକୁ ହେଲା ଏରେ କଣ କହୁଛୁ କହ ଟିକେ ଏମିତି କଣ ଚୁପଚାପ ଅଛୁ ତୁ ସେମିତି କହିଲେ 5 ଡବାର 4 ଡବା ହେଇଯିବ ଏରା ତ କଥା ହେଇ ତଳବୁ ନା ଏଇଟା ତ ଛୋଟିଆଟା ପର ଲାଗୁଛି ଡବା ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କରବି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ପଇସା ଏବେ ଆଜି ପୁରା 5 ଡବା ପୁରା ସିଓର ତଳୁ ତ ଆଜି IPL ମ୍ୟାଚ ଫାଇନାଲ ଅଛି ରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଫଟାଫଟ ତଳ ହେଲା ଫଟାଫଟ ତଳ ପଳେଇବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଇ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସରେଇବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତଳବି ଝୁଲା ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶେଷ ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲା ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟୋଟାଲ 20 ଟୋଟାଲ ଡବା 20 ଡବାର ପଇସା କେତେ ଅଛି କହ 300 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା କି ବାଃ ଭୟଙ୍କର ହିସାବ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଛାଡିଗଲା ଖରାରେ ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେମାନେ ଏବେ ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ପରା ରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଖାଇବୁ ତ ଆଗରେ ଯାଉଛି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ଷା ଦିନର ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତେ କରାଇଲା ମାନେ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ହେଲା ଆମର ବୋଲି ନାହିଁ ଯେତିକି ବି ବାଦାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ହେଲା ଏ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ଝିକେଇବା ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ପୁରା ମାନେ ସେ ଝିକିଲାଟା ବି ମାନେ ନଷ୍ଟ ସେ ଭିତରେ ଥିଲାଟା ବି ନଷ୍ଟ ଯିବା ଗାଧେଇବା ତାପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ବି ଅଛି ଆରାମସେ ବସିକି ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତିନିଟା ବାନ୍ଦର କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କରିକିନା କଣ ତିନିଟା ବାନ୍ଦର ଯାଉଛନ୍ତି ଯା କାଇଁ ଦେବାର ବେ ହାତରେ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣ ନହେଲେ ମହୁଲ ପତ୍ର ତଳେ ଦିଅ ନହେଲେ ଯା ସାନ ମାକୁ ଦେ 8 9 କେତେ ଲବ 9 ଲବ 8 9 10 11 12 13 ଲବ ପରା 3 4 5 6 ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୋଟେ ଆର ଏଟା ଗୋଟେ ସେ ଢାଳି ଦିଅ ଢାଳ ଗ୍ଲାସରେ 13ଟା ଗ୍ଲାସ କାଢ ବେବି ଦେଇଦିଅ ଡାବୁ ଡୁବା ନାହିଁ ଯେତିକି ଦେଲୁନି ସେତିକି ଖାଇଦିଆ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ସରିଗଲା ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ମିଠା ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ
13टा कर देता माजा गुलाब जामुन रसगुल्ला और टिंगरी जितेंद्र खा जितेंद्र हैं तो कौन खाइ छो पुड़िया के केस्टा हैं खाए चाबी पाटर पुरो छो वाह पूरा धान एबे जाय भी काटने आन देओ धान भी अछि धान भी कराई थला हमर तो कराई न थला जे साइड लोग करथले नजारा गरम है लगे हैं केंते गरम होला ए केंते लागु को हैं मीठा ना बोले तके कोइ ना केंते कोन केते मीठा लागु कोन हैं दो वाह वाह दे दे दियो दियो जा रहे हैं लाज लाज नहीं लाज लाज फाज हो नहीं ने अरे नहीं चलो कि ना चले हैं माजा इसी का गुटी के रोकी देखो बेबी पाए इसे टिके टिके बोंडा खाइबा खाओ ले खाइबा नहीं खाई नहीं दुईटा ओए दुईटा सो दुई 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 कलर ला क्या करते हैं खाइबा सांदा दा तीनटा गाड़ी नहीं मो दोस्ता हम फरला कत में खा लेती ना गुलाब जामुन कितने लगा काकर काकर बोलो कूलिंग रा खाइबा रे काकर काकर बाय गाइस नेक्स्ट ब्लॉग देखा